उमथ्या कळशार पाणी तशी भेऱ्याक काणी म्हळ्यार जायते गजालीक जायते यत्न करपूच योग्य आसता, नाजाल्यार केल्ले यत्न फुकट वतात। पूण सरकारान सुमार 120 कोटींचे काम विकसित भारत येवजणेखाला कितें केला आनी कितलो भ्रष्टाचार जाला हाचेर मडगांव काँग्रेस ब्लॉकान जाप मागली। विकसित भारत कार्यावळीचे नदरेन चालीक लायिल्ल्या कामा संबंधी भ्रष्टाचाराचेर मडगांव काँग्रेस ब्लॉकान चौकशी करपाची मागणी केली। तशेंच फेब्रुवारी 2024 दिसा मडगांवा प्रधानमंत्र्यान विजिट दिल्ली आणि विकसित भारताच्या अंतर्गत साबार काम काडिल्ले। याच कामांचो जाप विचारपाक आणि चौकशी करपाची मागणी घेऊन मडगांव काँग्रेस ब्लॉक आल्तीन पणजे हांगा पीडब्ल्यूडीच्या मुखेल अभियंत्याक मेळ्ळे। आमचे हांगा येवपाक कारण म्हणल्यार कितें तुमकां याद आसतलें लास्ट इयर ऑन फेब्रुवारी 6th of February 2024 ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर मडगांव आयिल्लो विकसित भारत ह्या प्रोग्रामाचेर आनी त्या प्रोग्रामा निमतान कितलीशीं काम काडिल्लें पीडब्ल्यूडीन आनी ते जाल्यार कितें कशें विथआउट टेंडर नोटीस कोडल फॉर्मेलिटीज करनासतना वर्क ऑर्डर दिल्ले ऑन नॉमिनेशन बेसीस आनी आमी लास्ट एक वर्ड सांगपा म्हळ्यार आरटीआय घालता एपील घालता करून करून कितलेशें इन्फॉर्मेशन आमी एकठांय केल्लें आसा आनी तितून एक आमकां सामकें बरें इंट्रस्टिंग काम मेळ्ळें म्हणजे तांतूं सांगता की इम्प्रुवमेंट ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर अराउंड केटीसी बस स्टँड म्हणटा ते आनी त्या हातून एक 3 आयटम आमी पळयल्या तितून ते सांगता की 16 JCB 16 ट्रक आनी 115 वर्कर तांणी खंय 10 दीस काम केलां 30th January 2024 till 8th of February 2024 आता प्रायम मिनिस्टर ते भाशण करता 6 तारखेर आनी सायडीन खंय 16 JCB काम करता। सो आमी विचारपा आयिल्ले की ती JCB काम करपा आशिल्ले काय एक परेड बी आशिल्लो काय म्हण कित्याक नॉर्मली आमी रिपब्लीक डेक बी एअर शो पळयता पळय सो त्या निमतान एक हें केल्लो काय म्हण परेड केल्लो काय म्हण JCBचो आनी ट्रकाचो कित्याक 16 JCB आनी 16 ट्रक आनी 115 वर्कर 10 दिसां काम केलें म्हणटा ते सांगपा म्हळ्यार जे शामियाना जे अरेंजमेंट आसले ते हेका इट वॉज रेडी फ्रॉम 1st of February 2nd February रेडी आशिल्ले ताजे उपरांत तेंची सेक्युरिटी आहा तें कोणा एलाव करनाशिल्ले ते इट वॉज टोटली कॉर्डन ऑफ समजला आनी त्या टायमार हे 16 JCB 16 ट्रक आनी 115 वर्कर कितें सुमार काम केल्लें नियरली 30 lakhs मायल्स ते जाता पेमेंट जाता आनी वयल्यान एक्स पोस्ट फॅक्टो हें दिला ऑर्डर दिले दिसती पडटा हांगा एक्स पोस्ट फॅक्टो वर्क ऑर्डर दिल्ले आसा म्हळ्यार तुमी सांगतात ते इट इज ऑलरेडी कंप्लिटेड म्हण सांगतात सामकें क्लियरली। सो आमी हाचेर इन्क्वायरी डिमांड करता आनी हे भाशेन दुसरीय काम आसा कोण काम केल्ले बील दिनासतना रावता म्हळ्यार तें खबर आसा की बील तयार केल्लें तें पयलीं सद्या फॉल्स म्हण सो हे भाशेन इतली हें आसा टोटल 120 crores काम काडिल्लें त्या प्रायम मिनिस्टराच्या विजिटा निमतान। सो हेजेर आमकां आमी रिप्रेजेंटेशन घेवन येयल्ले चीफ इंजिनियर दिवपाक की आमकां इन्क्वायरी जाय म्हणून कित्याक हातूंतल्यान हे इलेक्शनाचे फंड्स तयार करतात हें करप पूण पब्लिकाचे पयशे लुटून सो हें आमी तर सहन घेवपा ना। सो आमी मडगांव कंप्लेन दिवन थकले सो त्या कारणाक लागून आमी हांगा येवपा पडलें आनी आमकां चड कारण येवपा जाय की चीफ इंजिनियरा बरें कित्याक हें ताजे थ्रू जाता सो नियरली अबाउट 30-40% कडेन कामूच जावन आसतलें समजला सगळी मारगांव जाल्या ही कामां मारगांव जाल्या बेनावली जाल्या वेली जाल्या फातोड्डा जाल्या अशें थोडी कामां वीच हॅव नो रिलेशन टू प्रायम मिनिस्टर्स विजीट ती सुद्दां घेतल्या। गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आनी मुजैफ शेख।